7-Eleven. Ina. Ah. Sige, tawag yun. Hi guys. Hi. At the end mo life. A day in my Zoom life upod kayo. as a dancer na napadpad Zoom. diri sa Manila. Support your video boy! Share. The end mo life as a fucker at nandito si UP. With Street Movers. Ayo, lagi close up For lagi. today's video guys, si Kuya Bon kay may now of music. Nangitag ka po. Si Si Totong ay siya ay nalilibog. Nalilibugan si ano. Kung asan ang... Gawas na lang ka-text sana. Hi guys, nami karon nami og UP. Then wala lang. Yun na, okay na. Ate. Isa naman ate. Paano ba? No.